اللہ ताला कुरान मजीद की सूरह आल इमरान में इरशाद फरमाते हैं, वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यामुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफलिहून। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं मुसलमानों से, क्या मुसलमानों तुम में एक ऐसी जमात होनी चाहिए, जरूर ऐसी जमात होनी चाहिए, यदऊना इलल खैर, जो लोगों को खैर की तरफ बुलाए, व यनहौना अनिल मुनकर, और उन्हें बुराई से रोके, व उलाइका हुमुल मुफलिहून, और यही लोग जो हैं ये कामयाबो कामरान हैं, यही कामयाबी पाने वाले हैं। इस आयत में अल्लाह ताला ने हमें नेकी की तलकीन का हुक्म इरशाद फरमाया है, यानी अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, जिसकी इस्लाम की नज़र में बहुत ज़्यादा अहमियत है कि हम अहले ईमान को लोगों को नेकी की तरफ बुलाएं, उसकी दावत दें और बुराई से रोकें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने तुम में से कोई बुराई होते हुए देखी तो उसने उसे अपने हाथ से बदल दिया तो वो अपनी जिम्मेदारी से बरी हो गया। यानी बासियत मोमिन जो उसकी जिम्मेदारी थी बुराई को रोकने की, उसने अपने हाथ से रोककर अपने आप को उससे आज़ाद करा दिया। फिर फरमाया कि अगर वो शख्स उसको हाथ से बदल देने की तौफीक न रखता हो, हाथ से बदल देने की सकत न रखता हो, तो उसने उसे अपनी जुबान से तब्दील कर दिया, तो कहा कि उस शख्स ने भी अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर दिया। फिर नबी पाक फरमाते हैं कि जिसने अपनी जुबान से भी उसे तब्दील करने की हिम्मत न पाए और उसने दिल से बुरा जरूर जाना, और साथ में ये भी कहा वज़ालिका अदअफुल ईमान, कि ये ईमान का कमजोर तरीन दर्जा है। कहा मगर ये ईमान का कमजोर तरीन दर्जा है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु फरमाया कि ये तीन कैफियतें हैं, बुराई से रोका, बुराई को देखा, उसे हाथ से रोक दिया तो जिम्मेदारी से आज़ाद हो गया, या अपनी जुबान से रोका और उस बुराई को रोक दिया तो कहा कि उसने भी जिम्मेदारी अदा कर दी। तो कहा कि सबसे कमज़ोर तरीन दर्जा ये है कि अगर आप पहली दो कैफियतों पर पूरे ना उतर सके तो कहा उसे दिल से बुरा कह दिया तो ये भी काफ़ी है। तो कुरान मजीद के अंदर अल्लाह करीम ने भी हमें नेकी का हुक्म देने का और बुराई से रोकने की तलकीन इरशाद फरमाई है। नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह की हदों को कायम करने वाले और अल्लाह की हदों को तोड़ने वालों की मिसाल ऐसी है कि जैसे कोई कौम जो है वो कश्ती पर सवार हुई और कश्ती पर सवार होकर कुछ लोग कश्ती के निचले हिस्से पर और कुछ लोग ऊपर वाले हिस्से पर जो है वो सवार हो गए, और दौरान सफ़र नीचे वाले हिस्से के लोगों को पानी की तलब हुई, ज़रूरत पड़ी तो वो ऊपर वाले हिस्से वाले लोगों के पास गए और उनसे पानी लिया। जब नीचे आए तो उन्होंने आपस में बात की कि क्यों ना हम अपने निचले वाला जो हिस्सा है इससे कश्ती को फाड़ कर पानी ले लें और बार बार ऊपर वालों को तकलीफ न दें। रसूल कायनात फरमाते हैं कि अब उन्होंने मुशावरत की तो अब जो ऊपर वाले लोग हैं वो खामोश रहे और उन्होंने इनकी इस गलती को नज़रअंदाज कर दिया और इनको इनकी मर्जी करने दी। तो कहा कि कश्ती में सुराख करते ही सब के सब तबाह हो जाएंगे, हलाक हो जाएंगे। लेकिन रसूल पाक फरमाते हैं कि अगर उन्होंने उनके हाथ आकर रोक लिए, उनके हाथ पकड़ लिए और उनकी कश्ती न फाड़ने दी तो सब के सब हलाकत से बच जाएंगे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ये बताना चाह रहे हैं कि अगर अच्छे लोग बुराई करने वालों को बुरे कामों से नहीं रोकेंगे तो जो तबाही और बर्बादी आएगी उसमें बुरे लोगों के साथ अच्छे लोग भी उस तबाही और बर्बादी का शिकार हो जाएंगे, वो भी उनकी सजा में शरीक होंगे। लिहाजा अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर ऐसा ज़रूरी तरीन अमल है, अहम तरीन अमल है कि जो हर ईमान वाले के लिए लाजिम है, ज़रूरी है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप इरशाद फरमाती हैं कि एक मरतबा रसूल करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए तो आपके चेहरे के आसार से मैंने पहचाना कि कोई मामला दरपेश आया है। कहते हैं कि मैंने देखा रसूल पाक ने वुज़ू फरमाया, बात की बगैर मस्जिद में तशरीफ़ ले गए। सईदा फरमाती मैं हुजरे की दीवार के साथ लगकर बैठ गई कि हुजूर क्या इरशाद फरमाते हैं। फरमाती अल्लाह के नबी मिंबर पर जलवा अफरोज हुए और हुजूर ने इरशाद फरमाया
اے لوگو سنو، اللہ کی حمد بیان کرنے کے بعد کہا اے لوگو سنو، اللہ تمہیں ارشاد فرماتا ہے کہ نیکی کا حکم کرو اور برائی سے روکو، قبل اس کے کہ تم دعا کرو اور تمہاری دعا قبول نہ کی جائے۔ تم مجھ سے سوال کرو اور میں تمہیں کچھ نہ دوں، تم مجھ سے مدد طلب کرو اور میں تمہاری مدد نہ کروں، اس سے قبل تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو لوگ لوگوں کو برائی میں مبتلا ہوتے ہوئے دیکھ کر بھی نیکی کی تلقین نہیں کرتے، ان کا ہاتھ روکنے کی کوشش نہیں کرتے، تو وہ لوگ جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان چیزوں کا شکار ہوں گے۔ ان پر عذاب تو آئے گا، لیکن اسی کے ساتھ نہ ان کی کوئی دعائیں قبول ہوں گی، نہ اللہ تعالیٰ سے کی گئے سوال پر ان کی مدد کی جائے گی، نہ اللہ کی نصرت پہنچے گی۔ اور المیہ ہے ہمارا کہ ہم جہاں کسی کو کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم اسے جا کر روکیں، ہم اس کے موبائل نکال کر ویڈیو بنانا شروع کر دیتے ہیں، کیمرے میں ریکارڈ کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ امت محمدیہ کے لوگوں کا مزاج نہیں ہونا چاہیے، بلکہ قرآن اور رسول اللہ کا فرمان ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جہاں برائی ہوتے دیکھو وہاں پر روکو اور امر بالمعروف یعنی نیکی کی تلقین کرتے رہو، ونہی عن المنکر اور لوگوں کو برائی سے روکتے رہو۔ اب اس کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ سبحان اللہ، قرآن نے اس کی بھی رہنمائی فرمائی۔ ویسے تو ہم لوگوں کی اصلاح کرتے ہوئے ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، ہم بد کلامی کر جاتے ہیں، کوئی بری گفتگو کر جاتے ہیں، لیکن قرآن کا کیسا خوبصورت نرالا انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ نحل میں، فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، سبحان اللہ، کہا کہ اے مبلغ بلا اپنے رب کی طرف، بالحکمت حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، والموعظۃ الحسنۃ اور بہترین نصیحت کے ساتھ، بہترین مواعظ حسنہ کے ساتھ لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلا۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان لوگوں کے ساتھ بحث و مناظرہ کر، یعنی اگر ضرورت پڑے ان کو سمجھانے کی تو ان کے ساتھ اچھے طریقے سے مناظرہ کر، اور وہ مناظرہ کیسا ہو، وہ بحث و مباحثہ کیسا ہو، یہ احسن ہو، جو بڑا پسندیدہ اور شائستہ ہو، تیری کلام میں نرمی ہو، تیری گفتگو میں تلخی نہ ہو، بلکہ جو شائستہ گفتگو ہے، شائستہ لہجہ ہے، اس میں تو لوگوں کو اللہ کی طرف بلا۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، اور بے شک تیرا پروردگار خوب جانتا ہے اسے جو اس کی راہ سے بھٹک گیا، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور اسے بھی جانتا ہے جو ہدایت پانے والے ہیں۔ تو یاد رکھیے امر بالمعروف نہی عن المنکر ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اگر ہم نے اس پر عمل نہ کیا تو پھر ہماری تباہی اور بدحالی قریب ہے۔